खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। अजीज़ों, मेरा नाम एल्डर आतिफ मसीह है और निजात टीवी देखने वालों को मैं खुश आमदीद वेलकम कहता हूँ। और अजीज़ों, आज बड़े अहम मज़मून के साथ, बड़े अहम टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। और अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे नाफरमान औलाद के बारे में। तो अजीज़ों, उससे पहले मैं आपके लिए दुआ करूँगा ताकि जो भी निजात टीवी के वसीला से आज इस मैसेज को सुने उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों और खुदावंद उन्हें बरकत दे। आए अजीज़ों, पहले दुआ करें। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए, लम्हात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद इस इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब मीडिया के लिए। या खुदावंद, जो तूने ये एक सहूलत मुहैया की ताकि हम यूट्यूब चैनल के ज़रिया से तेरे पाक कलाम की मुनादी कर सकें और अंजील को यूट्यूब चैनल के ज़रिया से भी फैला सकें। इस बात के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इस सहूलत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और इस माहौल फ़िज़ा को तेरे हाथों में देता हूँ। और जो यूट्यूब चैनल के ज़रिया से, निजात टीवी चैनल के ज़रिया से ये कलाम और मैसेज को सुने खुदावंद, आज उनकी ज़िंदगियों को तू तब्दील कर दिया खुदावंद। ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा, मैं तेरे सामने सर से लेकर पाँव तक कमज़ोर हूँ, उस कम्हार के टूटे बर्तन की मानंद हूँ। मुझे अपनी खिदमत के लिए, अपने पाक कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों के लिए आज अपने पाक रूह के वसीला से इस्तेमाल कर, अपने पाक रूह से भर दे ताकि तेरे पाक रूह की हदायत से बोले। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अजीज़ों, निजात टीवी देखने वालों को मैं खुश आमदीद वेलकम कहता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। अजीज़ों, पहले बेटियों के साथ मिलकर खुदावंद की हमद व सताइश करेंगे, बेटी एल्वा और एल्मा के साथ, और इसके बाद फिर खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुनने वाले बनेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हर कोई आखे यीशु बादशाह जलाल दा।
बेटा खुदावंद आपको बरकत दे। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे खुदा के कलाम में से उन नाफरमान बच्चों के लिए कि खुदा का कलाम हमें क्या तालीम देता है कि जो अपने माँ बाप के नाफरमान बच्चे हैं। आज का ये कलाम उनके लिए है कि जो नाफरमान बच्चे हैं अपने माँ बाप के। आज के पहले हवाले की तिलावत मैं आपके लिए करूँगा। रसूलों के अमाल 2 बाब 37 आयत, हवाला नोट कर लीजिए। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें। अजीज़ों, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें। अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 11 साल पहले मैंने भी ये कलाम सुना तो मुझे भी चोट लगी और मैंने भी एक शख्सियत से कहा कि मैं क्या करूं। जिस तरह ये जो तकरीबन यहाँ आप अगर ये पूरा बाब पढ़ेंगे तो यहाँ 3000 लोगों का जिक्र आपको मिलेगा। कि जिन्होंने ये कलाम सुना और उनके दिलों पर चोट लगी। और खुदा का कलाम हमें ये तालीम देता है कि खुदा का कलाम जो हथौड़े की मानद है और ये खुदा का कलाम जो शीशे की मानद है, ये हमें हमारा असली चेहरा भी दिखाता है। हालेलुया। तो अज़ीज़ों, जब मैंने ये कलाम सुना तो मेरे दिल पर भी चोट लगी। आप पूरा ये बाब पढ़ेंगे तो आपको 3000 लोगों का भी जिक्र मिल जाएगा जिन्होंने उसी वक्त तौबा की, बपतिस्मा लिया और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। तो अज़ीज़ों, आज इस मैसेज के अंदर मैं आपको अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बताऊंगा और गवाही के तौर पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि मेरे अंदर जो गवाही है वो छुपी ना रहे। क्योंकि मुबारक है वो शख्स जो अपने अंदर मसीही गवाही रखता है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं वो अपने अंदर गवाही को दबा के बैठे हुए हैं। लेकिन आज यूट्यूब के ऊपर एक ऐसा मैसेज छोड़ने को हूँ उन नाफरमान बच्चों के लिए, नाफरमान औलाद के लिए जो अपने माँ बाप के नाफरमान हैं, जिस तरह मैं 11 साल पहले नाफरमान था। और जब मैंने ये कलाम सुना तो मेरे दिल पर चोट लगी। आए आपकी खिदमत में दूसरा हवाला पढ़ूंगा। मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 15 बाब की 4 आयत। क्योंकि खुदा ने फरमाया है, तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें ये तालीम देता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। ये बातें जो लिखी हैं ये हरगिज़ ना टलेंगी। खुदा का कलाम जो है ये अटल है। यहाँ पर लिखा हुआ कि जो अपने माँ बाप को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है।
تو جب میں نے یہ کلام سنا تو میرے دل پر چوٹ لگی۔ آئے تیسرا حوالہ دیکھیں۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ امثال 20 باب اس کی 20 آیت۔ عزیزو، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آج کا یہ جو میسیج ہے یہ ان نافرمان بچوں کے لیے ہے، اور آج ہم سیکھیں گے کہ بائبل، خدا کا کلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے ماں باپ کے بارے میں اور ان نافرمان بچوں کے بارے میں، کیونکہ یہ جو رشتے ہیں یہ کسی انسان نے نہیں بنائے، یہ خدا نے بنائے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے عظیم جو رشتہ ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں۔ امثال 20 باب 20 آیت، جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا۔ عزیزو، یہ ہے کلام۔ جو اپنے ماں یا باپ پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا۔ یہ کلام جب سنا تو میرے دل پر چوٹ لگی۔ اور عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو توبہ کی اپنے ماں باپ کے وسیلہ سے کی، یہ کلام میرے ماں باپ کے وسیلہ سے مجھے ملا، بلکہ میری والدہ نے، مجھے یاد ہے کہ میری والدہ نے مجھے کلام دیا کہ بیٹا یہ پڑھ، تو اندھیرے میں ہے۔ تو اس کلام نے مجھے تبدیل کیا۔ ہاللیلویا۔ جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا۔ عزیزو، جب اس کلام پر میں نے غور کی تو میں نے کہا اوہو، ایسا نہ ہو کہ میرا چراغ جو ہے وہ گہری تاریکی میں بجھایا جائے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ایک زندگی پر میں نے غور کی توبہ کے بعد بھی، کہ وہ شخص اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا تھا، اور اس کا چراغ میں نے غور کی، تحقیق کی، دیکھا اس کو کہ اس کا چراغ جو ہے وہ گہری تاریکی میں بجھایا گیا۔ اسے ایک دم جو ہے وہ برین ہیمریج اور فالج اور لقوے کا اٹیک ہوا، اور وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ اپنے باپ پر لعنت کرتا تھا۔ اس کا باپ کافی عمر کا تھا، ہنستا تھا وہ اپنے باپ پر۔ آئیں ایک اور حوالہ آپ کے لیے پڑھوں۔ زبور 73۔ میں بے عقل اور جاہل تھا۔ زبور 73 اس کی 22 آیت۔ میں بے عقل اور جاہل تھا، میں تیرے سامنے جانور کی مانند تھا۔ عزیزو، خدا کا بندہ آصف، یہ آصف کا مزمور ہے، زبور 73، جو لاویوں کے گھرانے میں سے ہے۔ اگر آپ پرانے عہد نامے سے پیچھے سے بائبل پڑھتے آئیں گے، پوری بائبل جس نے پڑھی ہے وہ اس شخص کو جانتا ہے۔ اسے کوائر انچارج بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو عزیزو، میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں بے عقل اور جاہل تھا، اور میں خدا کے سامنے جانور کی مانند تھا، کیونکہ یہ کلام میری زندگی میں تب نہیں تھا، اور میں بھی اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا۔ اور میں ایک تاریکی کی گہری اس تاریکی میں جا رہا تھا، بلکہ ایک ایسی بلند جگہ پر جا کر مجھے جہاں تک یاد ہے کہ میں روتا تھا آسمان کی طرف منہ کر کر کہ اگر مسیح ہے تو وہ مجھ سے بات کرے۔ تو پھر خدا نے میرے ماں باپ کے وسیلہ سے مجھ سے بات کی۔ خدا نے اپنے
कलाम को मुझे दिया, क्योंकि उसका कलाम जो है वो बरहक है, उसका कलाम ही सच्चाई का खुलासा है, क्योंकि खुदा ने अपने हर एक नाम से ज़्यादा अपने पाक कलाम को अज़मत दी है। हालेलुया। और खुदा ने मुझे कहा कि जा अपने माँ बाप को कबूल, ये कलाम खुदा ने मुझे दिया कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज खुदावंद ने मुझे बरकत दी है, और मैं आपको ऐ अज़ीज़ो ये बरकत का राज बता रहा हूँ कि खुदा ने मुझे किस हुक्म से ये बरकत दी है, यानी कि कौन सा हुक्म खुदा ने मेरी ज़िंदगी में रखा। मुझे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ इस कलाम को सामने रखा खुदा के फजल से, और खुदा मुझे हिम्मत ताकत दे ताकि मैं खुदावंद में कायम रहूं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये हमें तालीम देता है कि अपनी वालदा की बुढ़ापे में भी इज़्ज़त कर, बुढ़ापे तक। इमसाल की किताब में है। हालेलुया। आए अजीज़ों, एक और हवाला देखें पुराने अहदनामा से। अस्तिस्ना 21 बाब उसकी 18 आयत। अगर किसी आदमी का ज़िद्दी और गर्दनकश बेटा हो जो अपने बाप या माँ की बात ना मानता हो और उनके तंबिया करने पर भी उनकी ना सुनता हो, तो उसके माँ बाप उसे पकड़कर और निकाल कर उस शहर के बुज़ुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाएं, और वो शहर के बुज़ुर्गों से अर्ज़ करें कि ये हमारा बेटा ज़िद्दी और गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता और उड़ाऊ और शराबी है। तब उस शहर के सब लोग उसे संसार करें कि वो मर जाए। अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 11 साल पहले मैं भी ज़िद्दी, गर्दनकश, बागी बेटा था, अपने माँ बाप का नाफरमान बेटा था, और खुदावंद ने मुझे तब्दील किया। खुदा ने मुझे तौबा की तौफीक दी। खुदा अपना पाक कलाम नाज़िल फरमाता है, और मैं भी उड़ाऊ और शराबी था, क्योंकि जब हम अपने माँ बाप के नाफरमान होते हैं तो हम ऐसी गैदरिंग में चले जाते हैं जो हमें नशा की आदत में जो है वो मसरूफ़ कर देती है। लेकिन आज खुदावंद ने मुझे ब्लेस किया है, खुदावंद ने मुझे बरकत दी है, मेरी ज़िंदगी में कोई नशा नहीं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए। और आज का मैसेज, आज का कलाम उन नौजवानों के लिए है जो अपने माँ बाप के नाफरमान हैं। तो अजीज़ों, मेरा ईमान है कि आज के मैसेज से बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगियाँ तब्दील होंगी। हालेलुया। आए अजीज़ों, एक और हवाला पढ़ें। और अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं कहा गया कि खुदा के बाद माँ बाप, खुदा के बाद माँ बाप है, क्योंकि हम बहुत सारे रिश्ते दुनिया में बना सकते हैं, लेकिन माँ बाप का रिश्ता जो है वो नहीं मिल सकता। माँ बाप जैसा रिश्ता नहीं मिल सकता, ये आप भी जानते हैं। मैसेज को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो मैं आपके लिए आखिरी हवाला पढ़ूँगा। इफ्सियों 6 बाब उसकी पहली आयत। ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी
عمر زمین پر دراز ہو۔ عزیزو، خداوند ہمیں سنسار نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان رہیں گے، خدا کے اس حکم پر جب عمل نہیں کریں گے جو خدا نے حکم دے رکھا ہے، بہت سے میں نے ماں باپ کے حوالہ سے ریفرنس آپ کے سامنے پڑے ہیں، رکھے ہیں، تو پھر خدا جو قادر مطلق ہے وہ ہمیں اس گہری تاریکی میں چھوڑ دے گا۔ ہمارا چراغ جو ہے وہ پھر گہری تاریکی میں بجھا دیا جائے گا، جس طرح اس شخص کا بجھایا گیا جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا، جس طرح میں اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا 11 سال پہلے، لیکن خداوند نے مجھ پر رحم کیا، مجھے توبہ کی توفیق دی۔ خداوند نے مجھے یہ کلام دیا کہ اپنے ماں باپ کو قبول، اپنے ماں باپ کی عزت کر، تو میں تجھے روح زمین پر سرفراز کروں گا۔ اور آج میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے اپنی خدمت کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور میرے بیوی بچے بھی اس خدمت میں میرے ساتھ متفق ہیں۔ عزیزو، لکھا ہے کہ یہ واجب ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ واجب ہے اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا یہ واجب ہے، یہ ہر حال میں کرنا ہے ہمیں۔ اور یہاں لکھا ہے کہ یہ پہلا حکم ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا حکم تو یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر اور صرف اسی کو سجدہ کر۔ بے شک وہ پہلا حکم ہے، لیکن اے عزیزو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بزرگ موسیٰ کو خدا نے 2 تختیاں دیں جن کے اوپر 10 حکم لکھے تھے، ایک تختی پر 6 حکم اور دوسری تختی پر 4 حکم جو خدا نے اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے۔ پہلی تختی پر یہی لکھا تھا کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر اور صرف اسی کو سجدہ کر، اور دوسری تختی پر خدا نے پہلا حکم جو ہے وہ یہی لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ اور خدا کا کلام بائبل ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے ماں باپ کے بارے میں، ان نافرمان بچوں کو، کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ تو جس طرح عزیزو مجھے خدا نے بچایا، آپ بھی اس ہلاکت کی موت سے بچ جائیں گے۔ اور جو بیٹیاں بیٹے، جو بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، ان کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ عزیزو، خداوند آپ کو اس میسیج کے وسیلہ سے برکت دے، اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ پلیز اس میسیج کو شیئر لازمی کریں، تاکہ آپ کے ایک شیئر سے کوئی زندگی بچ جائے۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، نجات ٹی وی کو، اسے لائک کریں، کمنٹس بھی آپ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔